Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Strike. Ikan air tawar. Belum disambarnya teman-teman. Strike lagi. Sergei.
Ambil embernya Jinta. Ya, Ren. Jangan dicoba. Nah, yuk lagi. Jangan. Jangan. Tanggung sih nggak sini. Wow, double strike. Kenapa ini? Makan gabus sama ikan papuyu. Oke, mantap, anak kecil mantap.